Waangalizi watukufu wa RSM13, waangalizi watukufu wa Facebook FM, wanduka yonga mlishile makatiano harma radio hanyu RSM13 hamani na mjoka na manurizamba ho ekipia hanyu ya RSM13 wa utendo ni mbabili sufali buru wa resanga rejunda harma yensi ya Cameroon mahususu harma mjuaezi wa Yaounde na mwambia na ukana wakati hunu rihundu shuabasha ulahiki on a mis des premières déclarations ya fanyi joka ufanyiwa ne chef wa délégation ya équipe nationale Kayao bwana Ismail Adolphe Kayao ngamu mjua Ndondo makamu rais wa ile kungumanyo la mpira wa mdu ranzi ya lo chef wa délégation afikiri leo handa ni jitamkao harma zimba za matangazo kodi wa nurizamba wa équipe nationale wa isa wa waswili harma yenchi ya Cameroon banda msafara mle kabisa wa ufanya ranzi Faransa wenda Arabi Sauditi wa Arabi Sauditi waja Cameroon wakomuri wakanti ya makadodo masuala menjinga zunguli yao wandukanzu wajue ebanu ekipu iwaswidi salama salimina ebanu ngabe yatu waswidi ebanu ze condition pia ngizore union kana atampaka ndaba ngaba kipika yao ze hotel wanikiwa waroha mande gabo ikaya gabo lazima reprement machina sina oe fumdaru donc wakomuri wana harara kiasi utosha ngabe problem ya masporteur walomoroni wazingamanyiha waruko tujua ngo pulonda hubi bwana Ismail Adolphe hada ninga tushukuria wakubali zile razinu ranzida hunu Yaounde realisira sina weri juo winjo maelezo ngatunika ze sekondi 12 ula ule wa kumorika yao ngaona furaha kabisa waona furaha kana kama ranzangale zeni uso zangu kumori armazen sananta za dunia kama ranzangale ngo utuma hala furaha etwama pia ikantu soni mani mahususu dani madhama na matende ya delegation yinu huje majuu erika ya oe komori wakanti ili ulidia haukana heni haja Cameroon hajara ngele kupoya rejizo wonti juu ibakishe bahati na ujuzi haukana mpira ashini buruburu abange bwana Ismail Adolphe garjoni kaze sekondi ula lwa komori ngerjeri njahara mwema swala mshinji kaya o garjoni sibanu leo marhaba menji mwanama Ubedi na ne madhamana wa RSM13 ya mwanu dorongesho bahashinu ni beshe marhaba fursa mwanikayo ya ukaya midi zama na wahe delegation bongwa evenza ndirengesho bahashini ni wabushire wa Komori haina mahala walio ni wabushire khairi na bahati ni watahe ya ukaya ubahanu idaraja ekipu ya waswili na ubahanu ra waswili bano basainu kajaladhimu wakitafauti za fikra na tafauti za uoni iladhimu lejilike dzimabahi ekipu iwaswili Mwenyezi Mungu ajalie riwaswili zo sisi ridhumania usunti pia rivire harmo ifazi ya mwando ridera gabili ezinsabozinu haundo insha Allah ta'ala yabongenga mtsaho ka haina mkomori malaji hundao ya jungani na ekipu nationali lejilike dzima watike tofauti ya mwani au ke tofauti ya urongoa ili rikedingoni mwa ekipu nationali rinikeze nchida za ladhimu mana wahanshida za mali wahanshida za mjitekelezo wahanshida za fikra hizo zonti pia ngarzi utajao wabanura wasulibanu ifaliki kenzima paraba menji wanduka ngwa mrudungo makatiano bwana Adolphe Kayao wende chef wa delegation ikayao de bali equipe nationale wakumurwa kanza waju yakana ranzilo mdohani Paris wasula Arabie Saoudite hata mpaka leo yinu kabati mdujuo equipe nationale communication ngonda huko kwa ni kutujua bana equipe nationale yija kejaja ondoka uona mbabi za mafoto ya ukaija ondoka twele banu e preparation ibirije banu stage ibirindo kama tujori ya koza banu stade luyo inu ezakirinda zibi za sukirinda zibi urjumlisi haufubi ranzilo mdohani Paris wasula Arabie Saoudite ura Arabie Saoudite jahunu enamna msafara waendelea esinga ni wanono emwaswiliro kanabo kabose fami waja wakati wa mlinda oni na kwa komodi pia hamtiti hamshe wakati watungotu sema so mlindani umangaliani yeba leo jogo makinishwa Komori namna Jackson mwana mna equipe nationale liyo nzezi ya ramazifanya leo hata mpaka ndaba hayo marhaba menji afikiri kabla ya ukarwasuli Paris sha mbonyokaya zinintaraja ukaya ekipu kajajo jahun ohazar shabubo mkwabenza rangu ya jahunu yabunga bo mbwana za wana na nsabuza fanyishi hata wasulibanu afikiri la mois de mars rika uona ya ukaya ekipu isai ikalifie ngaenda harmoze nsabu shabarangu mois de mars hata decembre janvier zitsabonga zindeliao engeri karidaki namna hiyo mswamini yakabo ujuka rifanya ndomo njema hauka ekipu kajajukana zila nchida nize fursa za ladhimu za kwa WhatsApp tabongo evenza bo haina mwezi rangu septembre Oktobre, Novembre, ikaulazimu kufanya nsabuhu ili ekipu
ike jadid bakishene jirma ishinde igabili zinsabu kwa wakati zila fazi zisa yawange byondo ajipange na mnaindwa jina toko yabo bafanyiha daraja zingi zansabu ho ondwende Turki mwiso ondwende Turki shababu ngwa benza harumazi nsabu zina yabo karjeju jua riji permete ya ukarengensi hundaru hamadi zinsabu za kufanya zima cha mikoza kufanyishia lazima wakati kipu ikanensihu za waza wakiwazima watsabu yonde maana wako bafanya hari group mapari ili wajadishe ezengo hizo group mayifanyishiha majeur wa roha bo bongo evenza hoenda Arabia Saudite eza barindi ni wakaenda Arabia Saudite afikirize ezengo zikazingi ze conditions zikazingi za kautsongeza decision irengo ya kakairo ndi Arabia Saudite wakaya Arabia Saudite inunsi mwanza ni Komoro yonde ya mwando ze relations zatu za kidaula zo ngizo jadidi yabili waka convention ngabo convention atilo mhono baina ya federation ya Komoro na federation ya Arabia Saudite ikawa convention yo wajawi ifanyishia baina ya Komori na Maroko namna ikao ngabo exchange zifanyishi hao waranike za infrastructure zao ya ndeze terrain na wanu wa ulala wa ndini ili ekipu iji kurudishe na ndini ifanye za nsabu za lazimu yaboze nchida hizo bongo hebenza ze convention hizo ritia mkataba urita mhono ili zengozo zifacilite hiyo ndo upande wa pili kanza nonese baada zila Komori wafanya baada zinu federation ya Komori na federation ya Arabia Saudite watamhono waka evole ya rarudi kaya haina mwanadamu Muislamu yomba Mwenyezi Mungu ya ukaya yambeze nchida usiku ende harmaze ardhi mutahirifu ili ende ya mbedua ya saheze mahutaji yahe donc wake e condition ya raruyo ya ukaya rikawo na masula ya ukaya oliho ekipu igabili ezinsabozino bongo hibenza ritsaha ya ukaya horo omro watu hujarma ensi ya Cameroon shari roche harmoze ardhi mutahirifu ili riwaswili harumwe nchi ya Kameruni rombeze dua Mwenyezi Mungu yaribe ushinzi izamando izabili rienshi ha amani rienshi ha mwelewano hata zinsabu zinu zibiri donc izo bongo yabenza ndiza kautsanganya hata decision rirenge henda harumwe nchi ya justement harumwe swala ile kumuri wengi ngo shangao leo bakana leo mara hadane kumuri kadifi harma daraja manda yinu yatubiro maswala ile ho kumuri banu decision ile anda hubi inu ijaje za bareki pia tubira Komori masiwa wandu wa tabaruku bazima izi mzijaje ye fursa hiyo ritsaha sha ngojoke majoro hatu pia ngora obonze ka ekipu ho libere joueur yaje afanye nsi hukume Komori na mwezi wa kamili harma competition zinsi huzinji donc kwa ja libere majeur wa libere le 26 donc le 26 le 27 le 28 on doit kauroha wenda Arabia Saudite yabo karjajo juan sumbili renge decision kwa ekipu ya Komori yabungwa bo siku wa envio olewa abokejajuka chassi sirijutsa haya kwa ritsa haya kwa majoueur wa jana kabula le 20 haule le 22 ili wazuru ensi rishinde rizungulie ritsa he fresheur ya wa Komori ile ekipu irohe sha bahati mbi eze kulebu zao waondo walibao wahara wabulia duko wabulia le 20 e yakamuhimu ndoka ekipu yake au grand complet alhamdulillah rabbil alamin e majoueur wansi pia wa Parisa yabuyo ndiye kamuhimu yabo mahala rajoroshe amfikiria ukaya wa Komori wansi pia ngwajuwao manangwa dungao ze machizo arumaze tele ngwadungao maze internet ngwajuwao yakaya joueur ikatsobuliwa bahari federation ga yanzao shawe ha condition ikao zo tsongeza joueur ya buliwa donc yodi shatsongeza ratsushinda rabiromation harma evole hiyo hunu Arabia Saudite onu saukana ibe defete Arabia Saudite kejade ndo kakaribu na majoueur haku ibe defete Arabia Saudite kejada kanya mbabe majoueur kwaja ukanawa fana defete dona Malawi ibe istadi Arabia Saudite wali honda wewe ngoni mmadwa mana kamjifereshea mwenda hiyo aunga babiri mapoto au namna zinongozaka ukana na dere nimezo nukaza kanyango gari jifereshea haka huenda risomo zinji huenda bongo hebenza alhamdulillah rirengo hakiasi ya ladhimu rinjia harmoze ardhi cha honjia bongo hebenza o wadenga uzungulia o hadaraja kao haina mndungu nguono wakamachi kawikawbidirire ya mwando contre Côte d'Ivoire abahati mbe machi yake jaresheha
yabo solution palliative ndo kaila machi ya bili ritie ya mwando zabarindi ni ndo Cote d'Ivoire wakana majoueur 14 warimono wade abo karja jujwa machi yoritene bongo hebenza sisi wajao ohenda rikana wandu 8 ka waka staff waka na bandi ya majoueur waremeshe hatsena no wade majoueur 8 wakomoro wakapata si majoueur 8 rikana wandu 8 waka wa mana wa staff na majoueur donc wa zingaro no wade ya bongo hebenza hizo zonti pia zikahandikape sha alhamdulillah izi dispositif zarengo nezi anzima razitianziani itsongeza onjo zatu récupérer majuro wonsi pia ukaya izi decisions zirengwa yakaya haini mbu na bakonda ni ufukoni haya maana kartujua je riruha pari haina mbu haka negatif waenda hula baada wandisa za entraînement zendini wateste wa positif aborika oblige wandu wa bakonda ni hata shahula huyo shahula wishu wandu kahula werewa umongo jumu rerenga ya hila reyakana reyatsukana pia ili rizie ile rihifadhi ila parce que ile yaka objectif ya mwando ndini tsi Arabie Saoudite objectif ya mwando ukarwa solution tipia harmonisi ya Cameroon riwasili ila zerevu za huwa Komori rishinde rizifanya donc alhamdulillah ezianz maizo si fonctionne haondo akaho mroho ribalia ra majoueri ra staff yakana harma ze conditions hizo rishidi ruwabali onsi pia wa récupérer ze test PCR zao zija negatif alhamdulillah ruwabali huja harma machi mfikiria kwa ya juka masulaha de côté technique ou manageri ou entraîneur bese muuzise chasisi madhamana rabunge kipura hende mfikiria ukaya ika place parce que umuhimu wa hema chindini umuhimu wa hema chiwalauze ekaya zila taratibu wakazifanya maze entraînement zila positionnement za majoueri est-ce que zi washindi waziste afikiri washindi waziste kama de victoire shando ulauza victoire muhimu parce que harma e mentality na ya joueri yo peze shanda fikiria ukaya kanza lauze dispositif yahe namna kao de kipu ya iprepare no banu ya waswili shamono yakaya imachi wando domine rangudo mando hato misizoni donc erreur mbili zika fatal ritinwe mabio maili donc wa hindini sha amfikiria ukaya deuxième match yakobidiri irenda sina Malawi ikai programmewa parce que ya mwando ikabidiri na Cote d'Ivoire jareshe yabili kabidiri irenda sina Malawi she yabili wakati lazima riire Malawi haraya hewa haraya bosante ukana ambassadeur yabili oje ngozo kanziro izo conditions zo journaliste odo johaba sha antukari watsaha yakai match yabili la reprogramme yakabidiri irenda sina nyiriire Malawi haraya buartinia ukangwa rohao na hindini alorke usukura kaupashia volinzima lesinao manao wakausia Douala tisirka ujara yaunde idunga na volinzima toku msujua rezo hindini wakautsongeza wahara match shampu kai match ya vili rai programme wahara wira amfikiri ze conditions zika reuni rienshi haondo olewa rienshi haondo alhamdulillah rabbil alamin irtsongeza rende rifanya umra alhamdulillah rombezi dua majoueur wonsi pia heni ya roha harma ardhi ya Arabie Saoudite haroha hakinaya roya roha na furaha ka haina mru akaulindia usiku ya jenda ya zuru armai alkamba wonsi pia alhamdulillah rabbil alamin haina mru hajiviwa ya baba hini ya baki ndukaya enamno wajibu hula rijari complete hunu rishinde rihunde changane furaha kainji inshallah ekipi wasuli hunu Cameroon kujura kikisha kana ekipi madu zone se wasuli complete kabati yapuza ye stade rulo niyo yinu ekipi ngo harma lote ya lazimu kabati walona harma batabu ndivyo finance ndio tayari daula wajibu kwa jajibu problem ndio ndio kabati problem rijwe maudi machinindo bane mfumda room sala kati gote yari wagange machinu ani kote fiziki kote pia kote fiziki kote tekniki amfikiria mjuransize mavamana wahe ya ndini mananga mjola lika mtujwa maudu mtujwa shao wajabanu wajambi shaizo siri wanao nini hujabanu sila wa harman entraînement wajabanu alhamdulillah ze conditions ngizo njema homjoha tu harma insi ya Cameroon alhamdulillah hizo raziona wanamrudu shukuria leo mrudu shukuria tsinikuwa jukumu nyangu nziro mana chef wa delegation yuti ya feri nyangu
linda uzola mando la hensi bongwa benza yawo yo jukumu nziro shambise wakaurengae edhomana hiyo wandrie hiyo afikiri mzee wangu Sufai Jihadi na presida Sidali ni madhamana dunga wa Jimmy na Fontaine mwanya na onsi pia ngamfikiria kwamba se mtujua izabariwa ka jaharuma shwainu shanga mfikiria kwa sirenge baada wanli shanga amrambu ya kaya ejirma nezendongo zote nyangu problema hizi ni Cameroon hindi hata mpaka daba kama si problema alhamdulillah rabbil alamin basi si uranjia ya vyoho njia hokoste rangundo bumango juu rijari ngorangundo bumango juu ne pancarte ne mavamana wa husiana ne zenungu rengo rangundo bumango juu rinjari mweseli ya VIP rikansi yabo rihansi wa zindu za ladhimu onagute rahara ladhimu riwarenge ze testi zifanywa bala zihisa ze visa za hatu zitula bala ribaliwa ne delegation yu hata njugarini riskortewa ribaliwa hata harmwe l'hôtel abunga mjuhambeka escortu wakana na indini magarmaili ya jaza majeshi na mizinga ili onziani watsitabishwa tamu abunga mfikiri ya kaya ezi conditions hizo bongo benza hizo ndi zarumilwa za ekipu zonti pia sisi wakati kapuveru haja karjaka yabo wakati zekipu zilwa jina karjaka shanga ramba uzo sisi razieshi rengwa rangunda yabo hata wasula mwezi l'hôtel ranjia alhamdulillah rabbil alamin rengwa dispositif ikayabo wandu waladhimu wartunde ngwa yabo yabunga sina wandu ikawandu wao haina gari libali wao liruha ama delegation officielle kaltsina dura ya uruha batsina kalibalo na escort ni majeshi wao aiwa abunga siya disposition zirengwa pia si so mahala ruhao eni mahala rendao abunga bilio madhamana wansi wabo wajue horendao ndahumi engarudura fanya hindi sudoka ngonzwari zilie zila maisha kawaida ya kibinadamu shaizo ndeze haziwani kiwazo ni kafu ni madhamana wendisao ekan ukaya jukumu yongi yao rangu sukura tumbo hatuonu abunga una jukumu nene waribirilie ristambishiwa hata rjeri waswili haruma ensi ya Komori abunge ze conditions hizo zonti pia ngizo reuni yankadrema alhamdulillah rabbil alamin kete finansi si kabati problemu materio makoshi pia zangu alhamdulillah ngam constate wakaka mjaka banu mono rangu Arabi Sauditi hata ujahunu imajweli ngwa una zekipu mazaladhimu alhamdulillah rabbil alamin ara upande wa Nkabwa ara zengu za wazonti pia ba mimi ngamene yangu yo ya Macron zi conditions zonti pia mono hata ezevalizi wakaubalia zila equipementier ya zitoa bongwa benza abo ze moyens zitolo ili ekipu iyenshi je ekipu zingojina alhamdulillah rabbil alamin upande wa hoteli ni question ya choix kana l'hôtel ikauri mettre à la disposition nekaf ya hatua siche équipe technique ya c'est la cante on doit vérifier l'hôtel yonjema shawendi wa hondoka l'hôtel ngio en plein centre-ville mahala bokonga wa ambiance ngawondu wakaza étranger na izonti pia tukuze conditions hizo jo aperture athiri majoueri jo tambisha au point ya moral na izonti pia donc wa demande ekaf kawajutsaha wa tolo harmo hoteli onda bajina hoteli relio abasainu gasida sina Maroko anyelitene ni Maroko ngasi wazima na sina Maroko wandi madversaire watu sha kabajaka indini mana hoteli ngio au présidence ngio haju ngio hule no ne indini ya maraia parce contact ndio rakawiria na ila conditions za kabo masihu watike wandu wa doheza na uzina na wangalia étranger na wale kipungi karibu tutabisha ni babu kangalo hotel za Maroko kaitsulita bisho kai hotel yotintiti ngo unazaita jezao ngasineza hatu ngabo mahala ba ulidia wa hatu bavuni mbali ngo uneza hau mbali nizi conditions alhamdulillah rabbil alamin kabati simbatabu tsukawionsi ile wenye nuju makinisha je rajita masuala kama masuala junjo pale hapo madhamana huwa na wana kwa wanunga wana aiwa na wazaze walinde hao wa Komori wana wanuna mna waishi ule na usiku wao je muralingi njema kwa tutabiha namna waje kabati le muralika kaitsi nswami nikangwa tabiha wa kai sitabishao mwanadamu ndekange bahanu katushida communicate dani wa mzaya alhamdulillah mimi
honjia harmai aruya Arabie Saoudite wa meti wala disposition peace za peace hizo zikawaruhusu wa communique daone madhamana hao honjia harmwensi ya Cameroon bongo evenza za peace hizo mimide na kanizo simeta la disposition ya ekipu bongo evenza izo tiza hangu izo ndeze conditions za tolo ya ukaila viemu ekipu yenshi harmwa namna ikao watsikene mbatambu tsuka yonsi yabo namna ya communique rao rezefamire za hao rawalona wana rao wana hao fikiri kazi conditions hizo ngizo njema kabatsimba tabu tsuka yonsi alhamdulillah rabbil alamin ekibinadamu humwenshi ni namna lazimu wa communique ndaone madhamana hao ze disposition hizo ngizo reuni kabatsimba tabu tsuka yonsi onungo amla muni umbabi harmwa madhamana mlona delegation kana équipe nationale que c'est la communication mahsus umro Arabie Saoudite ou Maroc wanduka jaona bashasha hama wako muraka hunu d'ailleurs inusuenda yabo mbokana ni madhamana wakayabo kama madhamana wa staff warengana wako muraka yabo wadungu wabatsengele majoueurs zingo zinu mzihisi bamdo sasa mahazuri ma masportora ka wajawari wono hunu warambokana watabiha namna ni madhamana mawarenga iko wafikiria ukaya eka haina mru habungu izo nazo ni sara ngudo mondoni hata ujabana basani mwanadamu kujoelewa ukaya emana wa hajandi emana wa haja warenge kipu dawe kipu ya kalifie emana wa haja warenge kipu dawe kipu ya roha Arabie Saoudite ya jahunu eze conditions za Arabie Saoudite ndi ya jahunu awe emana wa haja ndukangwa uwanono kabuna ujo bakinsu hune rerenge risk ya ukaya mru edia tsengele joueri ya mbusu hauya mnikamuhono ya rerenge risk ya manda hizo ya ukaya ekipo edia hunda natabu maudu wandolo teli entuabili ya testi wakange positif e machi kekashili ya ira e kaze no boizuzi athiri wando wakayi hungartsao sama kaizu karjazi kusudi sha kabatsi namna itotsinda hiyo ya ukarizie uwandu watitengele majueri ili represerve ila sécurité hema joueri maudu e match rijwawira haunro parce que ikamro haro hangu ndo stade ndio une match abungu ndio une majoueri ikawala majoueri kwa jashida warar mwe match abafikiri sonti pia ngarjo tambia ikaze nguzo kaja mkinishi abunge gesti hiyo kaifanywa ya ukaya ikafanya izie mbu fulani au izie masportori watitsengele majoueri sharika uzia hizo he sécurité hema joueri ya ukaya kaja judo permete reruha pari rihombe karuha pari watesti wa negatif de mana wabulio wa ruha tenda Arabie Saoudite rikana wandu wanane wa testi wa positif yabo engeti ni zemezuri razirenga hata wandu wao wasalimishiha wa ruha haunru abo beidi ngamjwambia ka rihulu njizi rihulu singizi rihulu ndimu hizo pia rizifanya ili mtu wa hudumu ekipo ike riwabali alhamdulillah riwa recupere alhamdulillah rija maana ho testewa negatif yuka utsim karakara ya kwa jodera no kama mtu kwa nikanjizi na mavura hata no washidi wa kiamfu alhamdulillah rabbil alamin riwa recupere waja ya bubu beidi rijojo bulia ya kale usufali buru yatsengele joueur ndambusu kartujua enamna ya liyo kartujua izo zonti pia ngazirenga uhadhari maana mna raji deplace zonti pia hamahaba ya ekipu ishile ikijadidire au hukishile ikijadidi ngabdi reserve yabonge isoma yonga ngaritsa hao ikazi watambisha ya ukati kusudi ya ukari wazililiezi watambishe sharika hanza fanya namna ikao sonti pia rijibiwa harmoe machi kumgwa menzi harmana suala linse na mara washemeze kana tampaka ndaba hainu kabati lukali huza weze eze mayoza equipe nationale ni madhamana wa federation suala ninga mdengo namna je uka Macron ntuntsano no dara mwe machi au mfumo ndo machi zimaozi tolo wa kumuriko tujongo no dahubi ni swala linu ni potuli birinda hubi ukana kamtaji hudu kabati poto kabano equipementier ikautsawa wa conditions nji c'est des conditions kangu fanya mayuba les conditions za sécurité et mayo kaifanyiwa engejuka huziwaje ngamjua uka komori kartina duka la fédération la kaluhu za mayo shanga bu maluka ya lokomori equipementier watu Macron ngena ze point de vente zahe harumwe dunia kamili rango États-Unis Afrika harumwe Europa harumwe ze point de vente zahe zonti pia ze mayo zatu ngizo baba hainu ya baba sainu ekaudu angala harumwe city ya Macron ngojoona ukaya ze commande zafanyisha zilivre wapia heni mliyafanye commande zilivre wakamna rupture mtiti wakati wakauzia sha harumwazi point de vente parce que sisi opte ukakairi zemayo ziuzio par internet hawindi tukamdhulumu wako mori au banu rikauroha
Ricardo Enshikartala loteli Rijer kaenda Madagascar karjeka na kondisho za weshi ekipu huwa taiwa suli daraja mandayo yabo nane zitona ngabdir huwe nsujua kanga rjo kubaliana shakari na ujua permit ya basaino zitenu za ekipu nationali rendera zibale ndera zinso shindoni ziduhuziwa nabunga wa ekipumantiye yabo ngena kondisho za haina rjo kari mrenge rimchagua yakamana hau Macron hau edera hau haina radukari mtsungua abunge na ze point de vente zahe boko ze mayo hizo ilazimu zikarmo ze point de vente hizo ujuka utsaha ya hule kale dukangilo abukujo ndar mwale dukandi yazihule aba hainu opte yakabese kairi yakayamria fanye commande wa livre harmwe commande hau wa livre harmwe dukala hau lokaribu harmwe bavu wazifanya tukaizo afikiri ilizondo ngo technique ukaya mimi sina shida ni bembe haruma upande wo shanga mjukaya ezemayo izo ndize condition rakubalenda sinayo kazemayo haruma ze point de vente zahe zonti pia zemayo zatu zike disponible aba hayinu ngabo ekibiashara engu onokaya lazima afanye mayo zinji yazibalenda zitedukani haungu onokaya paraporo ya demandi ekawa ndushiru haundo aziwizili wafanye demandi aba yazilivre izo taratibu za hazi ikawa nsina uzinjia mana iyo ndongo ya commerce izo nsina uja uzinjia shanga mwanzo noni sekaya ezi komandi hizo ikazifanyishia sisi ngaradungao wakati ruonao ngabo besebala armansumbili nsundaro ezi komandi zafanyishia zikazi explode harma raje na masuala kauli zingamanywa kumwera mwezeda kaza musozinu harma muda mshashi na unje harma ikana wachirezo ashirizo dunga kana ngarjunda wao hunia unde wakati unu au kana ekipu ya hanyu RSM13 karjasa zaidi rejerike karibu ni mara nyewe watu wezi jirio chele wakati na mloshida ure fursa aje hunu chemu jokoda honi haya adungira diwe shie joko jiri hunu wakumweri kwa twele watampaka ndaba hayinu kwa sujo kama nu diwaza wanu kaziti rais mzamani le kungumana mpira wa Murubana Salim Turki onuko tumone banu mumlalika onumabuka nomrika kabla dimu leo yinu ni kwishara fasha harma kanini wanu mumlalika kajaliko ngujo huja kana huja ile swala ni madhamana mlifikira au mlidiwaza au kana kazdabira le local jadiwazi wa parmi ya ho wanru ikao ndizo nahoni sabanu mandoni bese wakati raka hadisi ya ukaya hononese pande wa masporteri wanzo warjo hudi masporteri shanga fikiri uka harma delegation halalikiwa baraka kishobanu ka Salim Turki halalikiwa ya balie ya invitation yahe afikiri de secrétaire général wa fédération afikiri hanikuwa mhononi invitation itekeleziwa ino problem ya masportori au kana leo yinu masportori ba tasisi tamjo nukafano director wangu Tufaliburwa toka upasha habana mashaka urija aeroport visa bana mashaka ani sisi jaje leo yinu ze visa zinu masportori leo yinu wasawa sinzaze billet wa behema dina ho federation babdina be hunu wabongo upashia kwa sujo upashia Ethiopia wa bloke hule masportori wazingamanya ebanu inamna hanza batije masportori hunu ebanu inufuatia hanu yenu yani banu bobeidi nardo kubaliana ri situe ze zamana za haina mzima Komori yunsi huru naam yabo Komori ngwajojo ubulie mwanzo wa mbulie yanjie ngwajojo uzie mwanzo wa mzie Kameruni yunsi huru ikao sisi federation rifanyiza hatu ewa ikale wenu bobeidi mwanzo uje wade utsinzibie kujabira wa federation elisti ezengenizo zibehwa ra Facebook ra formation ibehwa haina mru wanzoende harma ekan yabele zina lahe ili ze visa hizo zidemandewa ekali ukuja demande ufanya démarche au personnel ujo bloquewa ule utijombe federation mena sisi wa Cameroon chakabata wa be federation si wa Komori saminga mjo si wa Komori ribeha demandi harma nchi ya Cameroon ikakwa jarijibu ya wefotia federation itifotia federation uko tu gérer Komori bai ongo gereo ezi daula pia za kalifie na haina mdu wanzoe hajarma arma ekan abaya shahatu duju waka ubedi afanye demande yake jakubaliwa mathalan kajahunga yaritsengele di relancer ila démarche huyo ili riparise zendini atafsiri ndo lomuro ni watise tamaya wani wa bomsana tikao telefoni de mna secrétaire général wa fédération haezi problemu izo pali wa visa sita madhamana wa he ekaf
siwambia problemu titahe madhamana wahe ekani walo Kameruni wajishughulisha na ze affaires zimu za hizo visa izo. Namwambia secretary general simwambia afanye listi ya ibehe swanibeshi ale dati ili communique wanu madhamana ma responsable walo hunu lione ze taratibu za kurelancer ze visa hizo ekaze visa hizo kasutolo shaumwe riparse za invitation ya kangwa jao harma ekani ili ze invitation hizo jujwa uruhusu wapashie abasa inu afikiria ukaya ndege Ethiopia ikawazia mndu yatipashie iso kasia mwaze fursa za federation gasina amri ndiniri joka unika Ethiopian ya ukaya bahiza mndu fulani kartujwa ze condition wambili wa exige wa hindini ekamndu ga dio yambarke ambako atine visa kwa na invitation hizo les facilite rizita hao ili emarania wajo hakomori washinde eka invitation eka listi itolwa namna ikao hija directement à l'aéroport wanikiwa ze visa za lazimu zijua uruhusu wanjie armwensi waenshi ekani haundo inshallah. Bana chef de délégation kalima hilo tutambie maraia masporteurs wa equipe nationale wazigamani Moroni wamakinishe leo yinu ndio mzenda huno kana tizone soka sisi hata sisi RSM13 ze visa zatu zikaozenga l'aéroport abongo tukae hotobira Faransa hata rinje kameno keja kanyangu hata leo hata mpaka daba hinu directeur kati harmo wandu uhuru do halo tunaze visa se visa kavirenga sur place ele masporteur walembelea watsona bo hende ngabada to faire étranger wabokana mwende mu federation wendo federation namno ele ujwambia aje ujwa makinisha namna aje mlala ngamenda umbio mwadiwaza kamjwadiwaza izo nizo anzo waida ukana walembelea kana mbatsinza bie mnyabuza mnambuza za mnambe mbatsinza bie ajanje harme tarek yatinga maniha ani ubeidinga manyiso damina weshana kubaliana ukaya nafanya za hatu sisi equipe nationale rinjia Yaounde erkaurenga ze visa à l'aéroport abunyensi pia haina mrubiro ngorongwe visa à l'aéroport abaha une délégation officielle iyo waheya date ko iyo enregistré harma e plateforme ya CAF naam ya we CAF bomgwa henza o donne ze autorisation za hao iyo ndia karuhusu ndirangaze ze visa aba haina mrunjio hono katsina visa parce que visa iyo uremu harma passeport shabu tolo madzina ya wandu yanzi wakawandu wanu ngojuja warenge mathalani visa à l'entrée hao watolo invitation harma ekaya directeur wa ivumbu wao harma listi yakaubewa wazimani délégation officielle msidiwaze kanyini mkaubidi mkemu maswili Arabie Saoudite visa kazijatilwa bolewa yonsi huru abasa inu afikiri directeur kajajuju ndabano ekaka jabuliwa ya ruha aeroport yombuka tsoro hajaobahi omru tuno visa izo deze conditions zitahao ya kaya uwandu waloiho shana rikubaleni bobedi mintujua zeka za huwandu walokomori manango nabikaya embe yatinze biya wala tinza biye ekamele wede utinze biya mu agence ejukumu tujomre mimi ikautinze biya mu agence shakuja tsazi la préalable ya kagazo utsongeza wewe huwasila rumenti shaunde utinze biye ili shirika jali uzia iyo foti hangu mkana baraka shale wale wamba be marahia mwa federation wafana publication kana hena mruanzo le Cameroun na behe ele zinalai avant telle date mbaka wisi automatique ukana kasa tibele zela ngu telle date mwanzo ni pasho suku fulana mjona tinze biye badia borengeke haho ni hatu amwe delegation yakaya sisi kabati mba tuna visa ma passeport wala kabati mba beswa visa walewa shaze listi za kaini delegation ya lazimu yende odu afanye mbogo fulani yeilewa waribuli abasa inu etartibu hiyo ndio ritsahao ukaya secrétaire général ya recense ze kazo ntipia madzina ho wandu watelo nane za identity za hao ili rifanye banu ni informancy zengozo shidizi kamilie ili wandu wao washinde wawasuli banu waje waenshi harma emachi ya mondo ya hatu ya hemfungaro izo ndeze ndio rizendao rambia secrétaire général ya kwa ya recense ze kaizo ya shida parceliste hiyo nane ze identity za hao rishinde rifanye ze demarche hizo ili wasahilishie ho waswili yabo ho waswili harumale ni suala lao akarwa makinishe ngarwa makinishao akazimba na izunga rizendao karna ulala hakaya ekipu ora ndu 11 naam shabahe e 12e homme
kao wangu wa 12 waunde masporteri. Alhamdulillah rabbil alamin, ngaromba Mwenyezi Mungu yakaya harmonisi ya Cameroon akaingio njema fikiria ukaya nane masporteri wa Cameroon ngwajo support equipe ya Comor sha rjojiri wasena wananyasi walobonze rwalo Faransa rwalo Comor rwalo mabavu mbali na mbali washinde wa waswili ili ekipu ishinde ila ihunde ila bati ni jirma ya ukaya wala wanadamu wa 12 ngiyabo ili ya eshidi ya puse ekipu eri waswili harma eze nchida ikao ngarizitsa hao na ndo ushinzi wa he Comor inshallah. Sara sura mazida kaza mwiso swala kwa kana mkatu soma ndonesha beseli dinta mbabi serikali ya Comori wa ani banuri rana tendance ulinda kama chi ya kani awo wanruha tukaweka funde FIFA ndo financeo kaza jole yinu sadiro ni serikali ya Comori watanga mtsango hindi harma upande unu ewasaidia kwa jasaidia kama ndio wako sura wakati wanruto wa data machingo maudu nge finance ndo binguni la esi ele inaweza disposition serikali wafanya hata rasulibanu lewe kama lindao wananti kuzawaza wanafumdaru emachi amando ebase ngo pia ngizore yuni a 100% kama tina hakabata bei amfikiria ukaya ngabo kipuzinji ikawo munde bahati kwa aeroport mojona ukaya hata ze condition enamna wavaya enamna wajibalia kasisa wa Comor ngabo kipu bukongizo na nchida rani Comor bungwa ebenza abo sha ikaubanza wangali banu zimu zuka se prepare wale wakazi jo prepare abantu armekani she match yatu contre Togo raihunda ho bonze daula watoa vol ani avyo ya waziri wa rangu Komori yende Togo na ni waziri wa sport wa wakati huu yende ikansi machire wa rihundu yirenge kipu za barindini parce que rikana nsi hundaru zoka machire retour irewa contre Egypte. Yabo izunchi ya zamali, yutsi FIFA, wala tikafu, yude Comor, yude daula ya Comor. Watoa zinchida hizo ili ekipu irejei wakati walazimu isidi jantrene igabili Egypte. Alhamdulillah rabbil alamin. Yabo mwanzoni sekaze machizo nti pia. Daula ya Comor, le funvu panda mana watoa harmoze machi hata iselekanti. Ikeselekanti ngio banu leo. Ikanga wo delegation ya wasulibanu leo ikama wasulibanu leo c'est parce que daula ifanyiza lazima ifanywa ekipu ya wasulibanu leo zinchida zitolwa zeloteli rienshio imbahindu walao ni namna ze condition wa enshio zonti pia daula watoa lefuvu padamana la daula Comori itoe fuvu padamana na ni federation Comori ekipu ya wasuli daraja wasuli leo inu zinchida zamali ni namna wa enshio iwasuli hata iwasuli banu zinchida hizo nsi pia zirumishie ekipu ili watitambie mbandugo itsuka uyonzi njohambia ukaya bongo hebenza harumaze condition hizo ngawe namna lazimu warohera ngo Paris hata ujarabi Sauditi hata waje hunu ze condition zao za uyenshi hizo nsi pia zitilwa harumo budget alhamdulillah rabbil alamin zi discussion hizo zifanyishia waruha fuvu la mando ikao galjo disposer majeur ubaje ni lefunvu lazimu joka uja lazimu liveroe majeur shanga fikiria ukaya ezenongo majeur ni staff wazi demande ili ekipu ike otop ili ekipu yeshi hedaraja lazimu ili ekipu wastamili ware zemachi zao kawaida ya ekipu alhamdulillah ezenongo hizo serikali ya Comor wazikubali eze juhudi za raisi wa daula na neze juhudi za wizara ya sport na ni wizara ya mali na ni waziri wa za habari za ndani ze juhudi hizo zonti pia zirengwa ili ze condition hizo zike reuni bongo hebenza yabo ngamjua wa kaya haruma uyenshi wa wanadamu waonga sina nti 20 na za uyenshi naya za uyenshi ngara Mwenyezi Mungu ndio hata mezimira za uyenshi umonze abo bongo hebenza ngo juo kabuzo juhudi zinji mimi rango ranjia hunu atawasuli abasainu ogarini gojona zimbu zile garini yapo bongwenze izo dépenses zendao aukanga buza imprévu sakaya juri hakoza ngabiwa angaliwa wale ngabo malalao ikaula dhimu ya hulu parce que ngabo ngo fulani
hizo zonti pia zonti da zamani ukonga bidozi zirumshi alhamdulillah rabbil alamin atampaka ndaba sainu kabati mbatabu tsoka uyonsi mjo ikostate haruma joueur hawarma mavamana hawanu wanshio yo kabati ze condition alhamdulillah idawla ya Komor warengezi vomana zao ili ekipu itsitabihe manungo itsuka uyonsi paraba mejiba na Ismail Adolfo arma fikira mbese ando arma technique wa ando arma technique wa wadunga wa falasin sara jara mema suala ya mwiso kama swala kwa kana utohuza ukana uzune sando kana nongoza joueur ya haja na tuhuja nongoza za composition za hawa kama udisha mbose ye wala kajaja wala zote za kana utongusa zobano ezo zibakisha manager na entraîneur cha wende doma na delegation abaka tumusa côté finance côté technique ngarjo muzisazo sara jara mema suala mwiso rundu habari ukana rais wa dawla ulikutana delegation mahususi ya jehunu Cameroon wende chef wa delegation za ngozinu huzishia ezo kweli ezo ndabo upasamba habari bezi tutekaza jusu ma Komor siparsazi habari bongo hebenza uka rais wa dawla ngujo wasili harma ensi ya Cameroon yabunge izo mimi de chef wa delegation shaizo bongo hebenza rais wa dawla wiro harma kadri ya hatu iyo kadri ya dawla nda dawla iyo de diplomasi defanya uhazi ngena tafsiri de rais leo haji rais amfikirie tafsiri lwa nzima kabati tafsiri zinji yeye mru ya rampira yeye mru mwenza mahaba ni selakanti hashangilia hasaidia iselakanti atenji wasili ahansi imprint yahe kasiduka na marais wabira haruma insi sha implication nizi juhudi kao zitolwa ni rais wa dawla ili selakanti ihundeze nchida nizi jirma ya lazimu ni mastahi ya lazimu haruma dunia kamili afikirika rais wa dawla karna ujohibe hasana hiyo mana ezinchida hazitoa namna nchi ya Komori lio kabanu nchi ya Komori bongwavenza inu sination hamande nchi ya Faransa inu dawla jadawla shabongwavenza ngaboze condition alhamdulillah ngari uhao hezembiho zatu rais wa dawla harengele fuvilo gesa na rikotengo rambudo skula hata leo yabonge tafsiri ya rais wa dawla ngujo Cameroon ajojo ujarma visit officiel shangujo akaya akubali akaya yesela kanti yahe ondo wanawahe uliho nizo yazifanya rangudo skula hata leo mujwa shahidi leo ngujo atimiza ya shida inao akaende supporter wa mando ngujo yaje ashangirie kipu yai nike zinchida za lazimu naneze juhudi za lazimu ili ekipu wahisi yakaya dawla ya Komoro ngiyo dingoni mao Komori ngaihisio dawla ya Komori ngailinda ndongo zinjo usoni mao Marhaba bwana Ismail Adolfo hamiso risala hilo atobeshia usoni ma yemara yeka yao waridungu bana kana swala la dhamu huzi siridiwa za karja huzisa utekeleza jaili riba ya shepidi shartu mabano kana ngajodo ureje ngajo shanga yao kana ngasi hunu zaidi ya 20 abonge shilekeni swararo ureje kana chef delegation karsina mro humreje katindawe ikangona ndongo la dhamu tekeleza doza karja hambia ubiridie ya mwando mwana maubedi amfikiria ukaya ngabo protokoli kao Ritianziani ngaizia ndongo zinji tijuanzani ndongo zenye ma journalist ukaya minja kamja tsengele majori malawalio tsukaye karja juzanza ukaya wanduwenji wazilo bomongo juu ngabo masporter wa Lomunu ngabo masporter wa Cameroon ngabo wanduwenji wa Johanza waje sha bomongo juu wazilo wanduwenji watsinjie ili preserver ila intimité ya majeur preserver ila major watsahao na dukaya uwade uti dhuru mzima ije tsongeza ekipu ireje abonge upande wote tujomtani mwelewe ni majournalisti ritaize samai mwelewe kwa tuzifanya haumziani kartuzifanya ukakartumanzani mtengele majori ukanyini de mwadunga ekipu rangu bala hata wasuli leo nyinde matsongeza maranja wa Komori wadunga ze match zonti pia abunge kaja jofanya taratibu ya umziani rijota upande huo mwelewe upande wa pili mwelewe ukaya sifa delegation hana limiti mavamana wa staff hana limiti ngabondongo boko karna ujwa uzitowa ngabondongo boko karna ujwa uzamba ngabondongo boko ngabilio bana nyinyi mwelewe ukaya ngamjujo uparsa ndongo ikauze ngo hizo kamna ujwa uzitowa ukaya nganya jukumu nyima journalist shanganya jukumu ukaya dawla Komori lazima mu preserver obanura wasuli banu lewenu ejira nzima
doka ekipu ze conditions zonsi pia zikae yabo rujumtahani mkedingoni mwishi izo rizenshio risane akaya izo rizenshio risane rimtekelenizo ili maraia wa Komori wajue zijirio shabanu mwelewe akaya ngabo jukumu boko na ndongo boko katsubidi nyinyi mzitowe hakabunga mjopata baruti ni baruti ungajotsongeza ila ekipu tena izingamanyile zila nchida neze fursa za uka emajueri maudu waenshi harma serenite wakene fikra nzima ya machi ngwajere ndongo zingwa jina abo ngajuka nziro upande wa bili lokani makinishe nyokaya periple raifanya rangu pari ujarabi saudite ata ujansar mwenti ya Cameroon afikiri eze demarche zonsi pia zibiri haundo ngarumba mungu yokaya arshini rizihatimishe mfundaro na neze machizabaki rizienshi haundo insha Allah taala wananyasi walo omasiwani walanyasi walo Faransa na walo mazinsana nsazahe dunia kamili wa elewe yokaya ekipu ngiyo mhononi ekipu ngiyo na ze conditions za lazimu ekipu ngayenshu haundo rarezi entraînement kabatsi mbatabu tsoka uyonsi hata mpaka ndabasaino rumba mungu hata ya barnamaji yo risane programu yo rimtakabadhisha yo ili mshide mjuo ya ukaya ekipu ngai deplacer namna fulani ekipu ngai do namna fulani na waja urisani ukaya ngamjuo ya ukaya abasaino ngargabilio nsi ngargabilio ekipu jotsaha ukaya nyinyi ma journaliste msani participa mu entraînement shabati mbi harmwe côté technique ngabo ngozizi yao ukaya karna ujua film entraînement ngabo technique de jeu ngabo technique de mettre en place ikauze ngo hizo ketsubide ma adversaire waziparise parce que aina mruo no Facebook ngujua utelecharge yaone namna zengo hizo wazifanyao zijezi duru ekipu maudu zirtambishe ni manaraja hono rihunde sha ritsaha wajao ekipu tant que chef de délégation kagaijoka kaina kayunjema kaya ema journaliste wa Swahili harmonisi ya Cameroon ikiko hundu seansi nzima ya entraînement wasana wa filme wasana wa hunda fikra ya he coach wasana hunda fikra ya joueur nzima zengo hizo ngwazitwali yao amjuhunda li jawabu masiwaleo kamgwa benze ngamjumjuzani maudu ili reprogrammer séance hiyo ya entraînement msani ni ma journaliste mjimone mrenge mapicha mjukanza muyarenge muse masuala mjukanza muyauzise bomgwabenza ezadunga abo ngamjonukwe barnamaji yo mwene shamwenshi mwelewe yakaya hawanza ekipu yenshi haundo karna uja ujiruhusu za entraînement zonsi pia mkayabo mananyi ma journalist ngabo utsanzi waki journalist kawe jutsongeza maudu ekipu riti harma problem abonge sijumtsahani mwelewe nani marangi ya kwangwa rubunga waelewe yakaya hizo karja juzi kusudia karwa tambishe sha ngabo namna sisi lionao sisi madhamana shabu ngabo namna bahi entraîneur ya unao kipu yahe ukakana uja uzifanya siso malario ngasida sina maroko ngarbira nao shaina mdungu rangwe hadhare ha ngo harmaze etage zao kabatsi mbutsengeleho ngasarmoy hatu kabatsi mbutsengeleho na huyo nsijirani ngasina convention la sina o yakaze match za hatu ujo uzirengare ndiho wartsinzia bie warnika eze instances eze peluza urizirumia watsina batabu tsuka yonsi stage yakobidi rifanye ya musu ya Turki ikobidi kengasi rika Maroko sha habo kanga si haruma pulu nzima desinao ijokiri watunde waone namna rirao maudu wajiwari zingamanye ikanga raunda sinao abonge ngartsao zisoma hizo nyinyi ma journalist mwelewe yakano bantu rawasuli bano ngasimbaba mzima mzazi mzima musane mwelewe yakazi ngo hizo lazimu rizikingie rizitunde rizibirlie shari lewe yakabongwa benza ngabongo ko gajujo uzifanya na ngo ko karna jo rizirusu rizifanye abonge ngartsao samaha ika itsoka haruma wakati raubitsa banu ngabo poto raubitsa haungabo ndikao ramba makalima ya mtambisha ritsahisa mahaka kadja juzi kusudia shar jutsahar kibanu ritsahi wanadamu pia haina mru usuporte selakanti ya jisi ya ukaya selakanti ya hahe ya jisi ya ukaya ezinunguritsaho zonsi pia rasirluhunu ruwalo manga ruwalo bonzi harmazi nsanansa zonsi pia ruwalo Komori jitihadi hatu ni jirma ya hatu ni nchida ritsahao ni zianzima pia za raziroshea nzima ndukaya selakanti iwaswili ihunde ze victoire za lazimu ili riwaswili harma ze daraja harma ze podium ikao ze kipu zimbajina
zihunde bahati ziwasili Mwenyezi Mungu ajalie Komoro leo ya njia harmwe daraja inu iwasili harmwe daraja hizo yenchi picha harmwe Afrika aka aranguleo rikarmo entraînement riwasili Cameroon RFI wardungu hata riwasili lotedi haina déplacement ifanywa ni equipe ya Komoro hata basana lao entraînement hujabano RFI wakayao wakao intervive mtujua zabarini wadungayo Komoro sanga fikira wakayaba hainu Komoro nginjia harma nations za football maana henti za emprunte zazo yabunga fikiria ukaya daraja Komoro iliyo lewenu iwasili zila kozamba Komoro yaka hawasili wazambili wao awasili wala mzazaha yakao mkusudia ya wasili yakaumbea afikiria ukando muomba Mwenyezi Mungu ili riwasili harma za domana hizo ekipu ya Komoro ipendeze wanonsi pia wajibiwe parcours raifanya itskaila hazard sharshide roneso wandu yakaya Komoro ngio na Germany zi fursa za lazima maraba menji bwana chef wa delegation bwana Adolfu ndo umakinisha yakana sisi ranzura tamu mduhunu chef hatu akasika na chef wa delegation abonge David Sufadi Bura arambe ukana Karnando Loteri na mungojo kana rekana za autorisation za lazima ukarjo Loteri shambo kana nartende tukangara manasema majoueur tukangara naribaki hunu ili Jiramba ukana RSM13 ya mdu fulani aka ajali joueur mzima personi wada magaro makinisha ukana kartu mana kartina mbama ni tsoka yonts sha sisi chinu jihad uzone sabo kana kanungo ndo wane bana kabajaha vuraona nduka kono nzima lazila bongozi ya zamba ukana kile tofa ngilo biliju kabda far kabila bonge sisi kama kini ukana karnau watsengelea na tukaka ndanza watsengelea abange ngarambo sisi wajawe marahia waeleo kana tukakabda johanza hizo kabati juera tutojibiwa yaone mdu wa hensi ya msengele sha huwa de unu kuvidika jana amjuhambia bobedi harmensi ya Arabie Saoudite imazamana wa federation wa Arabie Saoudite kabati mdu wa jolo hoteli tukako jojonza waje shaze disposition zarengwa hiho uwandu wa kauribalia remazoferi chef wa delegation kana gari kocha kana gari manager kana gari ngene bisi bale majori wangu wonsi pia wakawala hoteli walale yabo wajua bakanga roha wanjo garini ili watike mbu ya joroha haende shindoni hawenda kan contact daina mbu wajua athire majori ze dispositions zirengwa zistahilwa tasukura kauro abo manzo none sekaya wao ngwahisio wakawisi wakainua equipe lazima ijiprepare yabo ketsubidi warengwa riski tukayonzi mathalani ya shoferu balule gari ngujobala sarhi sarfanya entraînement masiu ya jarenti bala yardia kauhenza enswabila jarejei akaulilio hoteli akawulalo hoteli ata usikura kauroha balori ndo aeroport undo sikuondu wa kauliberwa hani mngendo hao abo manzo none sekaya sukangara nzuri mtambisheni wadi evite siwabalia kabati mdu wako ngojojo umwambia ukaya wengo do arempira maudo baketsubidini mtsengele wadi ka unafanya namna hiyo abunge zihadharizo ngabduri zirenge Mwenyezi Mungu ajalia tsanyu mwelewa directeur hailewa na buonde supporteri ikao yedo kodunga ima journalisti endo kodunga ekipo hen mahala endao shatsuo hailewa abunga fikiria ukaya ezingozi kansi rienshi Mwenyezi Mungu wakati rjowenshi hunu rienshi amani haundo rikubaliana nane za information za lazima mziparise wakati wa lazima watike nzima ujume mananya ili wakomori waanshikani ijoviraha amani insha Allah. Marhaba bana Adolfu hamu isodo jumli sa ukana ndika mkauridu ngaho mpango hundo nesa ukana mwishia inamnika yao madhamana wa federation zihanzi mawazi Tanzania ranzi ze match wazonesa kote ze prepare leo shazi ze prepare nzi hale ranzi rassemble mafanishi ya pari wa Arabie Saoudite hata wajihunu Cameroon ekipungio au grand complet ze conditions pia ngizo yabo kabati manongo watabishao serikali wafaniza hao kabati manongo itoka yote tampaka ndabanu shwadhuruo ngwajilindi hao wanne mfumda wale kamgwa benze machi ya madu hao ne gabwe kamgwa benze Mwenyezi Mungu ajalie machi hiyo rambe gwanzima reme ya borende ike shando shema machi hiyo na mwambia nukana bando rezamba wao juri Mungu wa hensi ya gabu bwana Bamayong ha testo positif abonge karso Mwenyezi Mungu kaya dumi yesha na mzingare mbabi ya boranzi ribile ate kumtsaruge yaje sisi kana kipia gabu wajangu haruma mashaka ukana elotelo akawanikiwa wende wajitoa ekafu wamesha barua zidakaza mwisho zino abokana banda maudi kwa jarjar moloteli kwa jone ka sanction abonge Mwenyezi Mungu ajele kazi nuheri ekamgwa benzi Mwenyezi Mungu ajele kana zedu za wakumore watu wa baina mruna nafikira watiti na commentaire watiti wa radingoni
likekono nzima wakati rakabili banu rambe amina kipino kana kabati mraka uzela ngenti nuje jo wasudi banu afikiru beidi uvumbi wa Aubameyang e parcours raifanya hata wasuli banu majori wa huwa karma zikipuri rida sinaori washindi. Naam. Mimi zinajomba Mwenyezi Mungu. Sijomba Mwenyezi Mungu yake yabo. Sikutoka washinda wahisi ya ukaya Ekomori haina kipurjoi Parisa yabo sisi kartsina uka fulani ngebala fulani katibala ni madhamana wana kana kwa tuga monelera lolo yinu kwa tulala kwa tusiuka mori federation hundu mdhamana mjesedali ne kipika ndo mzingiza nano wana mateknisi wale yabo na Stefano na Makero wa wanti pia Fontaine mwa jesho tipeka yao wa mzingiza ngo yabo nani madhamana wandiseze bwana zinatampaka leo yinu wa Turki Salimu wanti pia washukuru za juhudi wafanya serikali wajao serikali za bila mawaziri wa mali wa bila baka hena mtu atangale lebela sala hahe cha leo yinu ya umbiwa ya vuzendu mari na isadalo neze kana shudaro na bahatu na bahati leo yinu so tipia ni mkonyo ndio na maneno kana RSM13 katoka banu daima midirar mnikeni za machizinu na maneno kana tukara jandar mwezi entraînement za fucha za entraînement na mkihama kinifu au kaskara jaunder chache jawaja chache sirija hum rijari hazi ya mkomore wa hanyali yo ya jueze jirio Cameroon do tengele madhamana wa ekip do tengele madhamana wa he delegation do henda usiku wa he machi rendera risani hata rimbitizeni machi na hunu bwana mfisi directeur ngena mbabiza za utekeleza hamwiso mbabiza utekeleza hamwiso samahana uka za njeza mwiso yo swala muhimu swala kama vile yabo uka Afrika rechina antrenero hatu Amiru Habudu na eka hamande heli za tekeleza bandundu kuli ikarende harumwa kipunga sahabu darusi amiringu shershe ifuata he image za kipila yende zakaya kabisa image ngolewa ilia ya parsemba hindo abenge nywandu kao ngambaloze portable zanyu au nywandu wa reseaux sociaux ikanga mlingaze portable zanyu auze ko design muni kawandu huno arwensi no ndolo huno mbenda filme ngo balanga mmenya wekipu izone sawa ndo kweli balanga mmenya kipa kama mwanzo da uneseka kama mwanzo ni filme ba mimi na Facebook ya hanguna be hawano da filme ngolewa bala zema jizila ngamfanya na hiyo kanga mndongo da zamba ban ngafanya entraînement ya ekipu wa idwa jilele che ngamnongoze machi mubisha wala wa maenemi hatu wende warangeze machizila wale warumia waono wandu hatu nelo alio abengeti jomumbani ni mdulo namna portable hai tena mde James sabi hangro inu kipura simbu hata la wasulibana Adolfo zone sawa ujaba ngota sekar fanya saba ntuhuja saba kan tuhuja zilelio ntuhuja wakati bala kipu ralai hurto jori jaji wewe ngandone kipu ngasina mfumo bano nganyibazima kamla bala mjaba abenge ketuka mimi njamba nende bala maruba passager wa dibala ambe awo mndo waswali bora nambalo jabo wala ngami hule nwao aka engbana hatu nzima do bale kupoinone zatu ili mwele wa Komoro abenge kabatu mani kabati jabo shay mwana wangu zone sandro kamimi nekipo hangu karna henda hoteli haukaisha na fisha sima picha na ndengana mina wana ndona mino hata rangu 2014 hata leo akanda wala wao darus abenge sija jona filisha ya karne na la mino wao do zitiliho umuhimu delisha izo nanzao duwaluna na portable wa mafitso hanyo waluna na portable mafitso hanyo mranto se kalwala ngamanzo ni behe message handa ni kama mimi dena teleko timi na taja ngora wao abenge na mzie babala ngamenya wekipu kama ndemne ngeme za entraînement hatu ozo hanze kipu zindo ajabo directeur amfikiria ukaya ikatizamba nje zamba itso shahuru zamba ndo gasina dhamana harumwe kipu kauye karoha dhamana wonge yabo ngena za ordinateur zahi nzima tsimbili kweli wale eshahe do analyze eze image za eze kipu round sinao hili ba harumwe match hatu contre Malawi ngamo tribune damina shi emachi bada ijamitan habalia eze image ya zirenga par rapport ya hemachi asihi akenda monese coach nge coach yafanyize commentaires zao so mu majori abo manzo none seka ekanga sina mndu hamandu ya bubongwa benza zekipungwa unaye abongwa unao
yabo na wajarumwe match wajawaone match anayuka no shidarizie ngabwe film neze video zero hao kweli shazila entraînement za namna wajipangao na hizo zonti pia fikiria ukaya ongebilio sonti pia relewe abenge si RSM13 karno mura ni image za entraînement akazo mambiro kazo amjoka Amirabudu izo nongo yorambia kana mfahamu image sirohe mfahamu mtifilme mbando wala maene majo parisa abenge leo bacha mebina ni mnunge na hindina hahenga yabeshe mduko dihunu na mrambe ndo tero ndenge majwere ntabe kana msibe pala kamtsure de komurindo wala ngamenyao abenge mzirejezando kanga bandu special ndawe ze image za wandu ili warenge warumie maudu watama problem yonga mtasama kasira wanasha saramani ndongoze nayo kane mrunge na portable ngu jire ndo kariba la mtangazaji ngu jire kwa wale jao wamenye kipu atu nirezone sano kan kipu rasimbu habobu baba atarasuliban kartanza jire menye ndongo kanarev etabirisa ijazahir iliwa suliban leonga sibalo ngamu bizimge kupuni riparise abenge kari parisa inde rayanza kama wabenze ikakarja parisa muradinga sotengweni shari johanza lakika o vantara ulona wenji wa hezere sosio ni mndafanye zanza wao ni mnanzo ya mbezwanza wao bareje kipato ba mndu yake hule ya renti ikange na ndongo ya lindi mauda jarenge macha bitsa armaje kwa biraru mazere zoyo sisi rijaho ngarjo sana ribite heradio yondi rahaja akandi rjo bula ribite akandi trelo hamande mzisa hao shasi skarsina dura bitsa image aurenge image jeri mwere mjaba kwa jari image na mangaleze tele za hule mengu sisi ngarjobe ha rumaze radio yutso aruma tele ya jeshilo radio yojuko garneshi era ngufu faransa na mala pia yeni zorjo fanya rangamia di jofanya shano za entraînement besende ya mwiso ye kama dilo zamba kangara zole ndeje chatakar jo sana abingisika hanzane sabu limcho kama banga bomani ngaba chakatsuman shami muamitizi kubalika kartonda bahana rangario wana majuri maluba joka problem yambo bala RSM13 ndo jate problem ngasibanu karna tsengele kanga joka kana problem sindas shasinga sibanu abenge jonza keleo sisi mavantara mjuki ponke sima vantara sondo jiyeziza uji bahisa sharija haundo arabo mizingu mjibwa na mnotosha eka mwabenze harumaze machizo ndaru rangwe joka zebili joka yunde na ya mwiso balanga mabangio ugaru waro mizingu risane mwereshe nizoka mwabenze rabo mizingu riganyeze mbili nzima sawa kwa sawa babo kati yabo mfuli hoho lazima zambe seda shim hatote hausondaru zimdezo ndarba mpira buruburu ngam kazaba kwa mpango wa ubedi sharatskanza ni jadi zabo usando pando za image akasi onranshe na Amirabudu rangu 2014 taleo kekamenze image zirohe abengenya ndukanganya na portable hanyo na mzie banga menya ukipu ni mdaba lele ferengela hilo akeho ya damba ngungu fanyizanza shasindo haya na mlisami usauru laha au beda laha ngarjona na wanza mizimu kama benze madu tena ngarombo mizimu jefanye mpangwasa tena rangu mazomana rangu rais wa federation ngujorongoa rangu manager alhadadi tena ngujorongoa Amirabudu wakataeze conference de presse ngujorongoa bakwa joka hule dumbe chaza mikro kaza mbuda ile rongoa lisimtsengele au kawa nondo lindao warere natija njema abenge mambo mizimu kipi timu ya honsi pia kama wabenze watsike ujoka na wado corona akaro mizimu shangela dimwa la kikarsite emipaka ya hekipino bende kiparso pia haya nolano za nyimenitse na ngamjisi parsa kama wabenze ekipato haya anzu mjina tumani pare ngojo jorangaza tena mkana baraka hata maudu tena kama wabenze.